Gausu Kalu Berde. Jindore do ko esi mo inu wole amne mayni ala fe ala kake akala ere kunye ko kake akaka ko so ta so ko na baka ko crack na so ta so mi na ji ko sa fe ni ko dala ala ka ko ni san ma mi no e Gausu Kalu Berde ana fa ni mi ne tara ni nyoy ala ko bla yoro na fi Gausu Kalu Berde mi na ta ko ya ko do na ka bala ba ko mission et performance en remplaçant l'incarnation de son père, Abou Ramsès D, le phénomène de la géomancie. D'après toi, le prince. Le roi de la géomancie qui est l'Arabie, il a mis un prince au monde qui est le prince Abou Lalabi. Ko ni be ka ki nyona de ka ine bangwa musumo tin kenen kam me fara ga tante awacha la tante awasa na sebe ani nasi no be na bula be bula ka manu da odin ka sebe ngana nasi me ya fa ni ga jamana nyera ko dona pa fe ko na abulala bi ka kuma kunte ko do ko me fa lala bi nkala mi na mbo do wa karialen do no e ko di lamen kala jamana musulman bem me si jo mi ra ko na promoteur na journaliste mu befo ko se ba tena muso na kaira lamenigala chema ana musmana ko ne abulala bi ko me forum player la china suli Allah me isha kaufo me ibrahim befo me président machina me isha kaufo na on va isha tete me ni semaine kam isha kaufo kiran fa la bi fe ko se ka kla ka ne ra abulala bi kan dola mi be hakili pesi me isha kaufo isha kodona ana kalangala na kufun Babu bafo kosobe surtout marani afkoni mafu kosobe nala so alhamdulillah adumi isani abula bi président jomosi le président tendo ele kariala kanimbo kati seulement tu as loué des véhicules, tu as loué des hôtels pour les personnes qui t'ont mais ça c'est le mafu ni kenenka mais ça c'est le fou à ka folgalo manaka kala nyombu bafo kosobe ni yorola be jela ba sheko ni ala so inshallah ne kan kuma di ni ala so alhamdulillah si sambara bidame le prince Abou Lalabi quand même pour les géomancie et alors quand tu es là puisque tu es l'enseignant de la géomancie oui présentement tu es l'héritier de ton père en effet il veut manger géomancie Kosewa anafai chumali aramani sun ni ko nga kuma joma shiki anga balo ni nga sayate tisika second kilim blala me kuma akan tuma be ka hakilu ko ka je ku del ka duskun ko ku del ka no bula ba do duskun do yere be o lu juin ni juin jinna o yi blogele ni ko si a bougé Kabi non la vie. Alors que dans la géomancie, tu m'as bien renouvelé, ou alors tu m'as bien renouvelé. Et tu m'as bien éveillé sur quoi. Il m'a délicat, mais il est mimé. Voilà que tu as bouclé le temps savani. Passé, présent, en futur. Maintenant, au curiosité bila il veut présent minani veut ko kala au curiosité bila il te fait ka go flash kono il fait mina c'est mima au curiosité bila il ga niena boke ni sabadi kono non il est mié il m'a clé au banque là il est fait mieux là ka bon kosobe il te fait ka bola il rebe mina domina na me forme to kana ko présent il te fait ko kala ka bae il refait mina c'est mima. On ne peut pas faire kalam. Non. Doni kalani. Surtout précisément tu as besoin de bamnan kasani. Kamine kabon fa la bira ko
ko El Hadj Cheikh Oumar Foutangue ni tun y'ale ɲininka ko turabu bɛ kalan ka ban a b'a ko turabu ye kungo de ko n'i ka yaara sera yɔrɔ min na k'i b'o de dɔn turabu so 16 so kelen o so kelen a bɛ buna hadamaden ka ɲɛnamaya bayɛlɛma i fɛ ka kɛ min ye don min na k'a daminɛ nin na ka na garisɛgɛ la ka na balu la ka na faso la ka na denɲɔgɔn na ka na dimi na ka na furu la ka na banabɔ ka na sira kan ka na masaya la ka na jigi fɛ yen ka bɔ jigi fɛ yen ka na juguya fɛ yen turabuko bɛ ban yen turabuko bɛ ban ni nin juguya de la o ye exemple faraba dɔ ye i bɔra i ka so bɛ n'i ka studio la ni de y'a kanu e kan n'i ye hɛrɛ sɔrɔ ni de y'o kanu mais ni tɔɔrɔ fana y'i sɔrɔ sira kan o kana bali la ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ o de ye juguya ye o de kosɔn ko diɲɛ bɛ ban ni nin juguya la turabuko fana bɛ ban ni nin juguya de la n'i ye lahala min na don min na o don ye ni de y'o kanu ka ko ye nafoloso bɛ yen kɛnɛkanso bɛ yen siyɔrɔ bɛ yen kolaban bɛ yen mais n'i ka turabuko sera o niveau in baroli ma dɔrɔn o b'a ye sɔrɔ i désactivera ka bɔ turabuko kɔnɔ o de kosɔn turabu ka daminɛ nin na ka na se juguya ma olu de ye fɛn ye fɛn min n'o bɛ kamanagan ni tɔɔrɔko ani bana jugu ni bɛnbaliya olu de b'o sama ka bɔ buna hadamaden na pewu o saba in fana bɛ vi tasuma ji bɔgɔ tasuma foɲɛ ji parti fɔlɔ o ye tasuma ye parti filanan o ye foɲɛ ye parti sabanan o de ye ji n'i bɔra ji kɔnɔ dɔrɔn ka don bɔgɔ la en même temps o b'a sɔrɔ i désactivera i bɔra turabuko réseau kɔnɔ mais su in na lamɛnnikɛla minnu bɛ ka ne lamɛn i b'a dɔn kodɔnnaw yɛrɛ de bɛ ka a b'u lalabi lamɛn san kalo 12 n ka bonya b'u kan wa n b'u fo u bɛ ne lamɛn u tɛ lamɛn dɔnniko la u bɛ lamɛn kanu yɛrɛ de la o de kosɔn ala ye ne y'a bolo lalabilaja ni ɲɔgɔnna siw an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an ka di ɲɔgɔn ye mais ne yɛrɛ de ko ka di mɔgɔkɔrɔbaw ye kosɛbɛ 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 o ye kunnaja de mɔgɔ min ni ala y'a latigɛ su in na i ka sigi ka a bulu lalabi lamɛn e yɛrɛ b'i ka ɲɛnamaya depuis bangena fo ka taa se ka ɲɛnamaya banni ma pewu k'a dilan ka kɛ video ye k'a yira i la min tɛmɛna ani i bɛ min na ani min bɛ nalen k'a bɛɛ ye turabu so 16 la i dalen i ka wuli fana i ɲɛ k'a ye ne bɛna o de di su in na n'i yɛrɛ bɛ turabu dɔn su in na en même temps i b'a kɛ n'i bɛ turabu dɔn su in na i b'a kɛ ne yɛrɛ tɛ turabu dɔn fiyewu 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 i b'i bolo don i da k'a kin o de kosɔn a bɛ waati dama bɔ ni n balakaw bɛ ɲɔgɔn ye ko a b'u lalabi i ka yiriko ninnu de ka di ye koyi ko mais n'i da sera turabu ma k'olu yɛrɛ de tɛ se turabu kɛcogoya la ne ko ba la n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn turabu c'est une connaissance réelle et universelle a dama ka kan cɛ ni muso bɛɛ la bɛɛ b'a kalan k'a dɔn ne fa lalabi de ko ten cɛ b'a kalan k'a dɔn k'a k'a yɛrɛ muso b'a kalan k'a dɔn k'a k'a yɛrɛ ne tɛ se ka nin turabu in kɛ nimisa b'i bolo i bɛ i sen kɔni kunturuba sile k'i ka ɲɛnamaya k'a bɛɛ ye i dalen yɔrɔ dɔw bɛ hali n'olu rêve la n'u sekona n'u wulila u tɛ se k'a lakali mais ne Abu Lalabi bɛ ka dɔnni min fɔ su in na n'i y'a kɛ depuis bangena fo ka taa se i ka ɲɛnamaya banni ma ala b'a bɛɛ yɛrɛ la wa n'i wulila i ka ɲɛnamaya bɛ réaliser o cogoya kelen la i tɛmɛna minnu fɛ i b'o confirmer i bɛ minnu na i b'o confirmer min ma se ne kan k'i yɛrɛ boli prudent et vigilance i fana b'o dɔn i b'a daminɛ turabu ni garisɛgɛ balu faso denɲɔgɔn dimi furu bana sira kan masaya jigi juguya nafolo kɛnɛ siyɔrɔ ani kolaban o turabu so 16 k'a ci i senkɔni kunba kelen kan a
kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ da dugu la yɔrɔ pɛtɛlen don ka tɔrɔbu so 16 jigin a sanfɛ tuma min na n'i bɛ da i tɛ bɔ bilen hali ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ o yɛrɛ kɔfɛ tuma min na surtout mɔgɔ minnu yɛrɛ furulen don i tɛ ko wɛrɛ foyi kɛ bilen sur n'i ye nin kɛ hali ni kodɔnna ye nin kɛ tuma dɔw la tellement n'i ka ɲɛnamaya ka gɛlɛn au lieu de e ka da i tɛ se ka da n'i dara cogo cogo ala tɛ sɔn ɲɛ ka tugu i bɛ si ten alors que n'i y'a kɛ ni ala y'a latigɛ i k'a ye i b'a ci dɔrɔn i bɛ da tɔɔrɔya foyi t'i kan wa n'i dara i bɛ sunɔgɔ ala b'a bɛɛ yɛrɛ mais tuma dɔw yɛrɛ la i yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ dɛ o ye filɛli yɛrɛ nacogoya dɔ ye min ni ka tɔrɔbu ci k'a wolo ci bi parce que tɔrɔbu ci cogoya yɛrɛ ye 7 ye si ni si tɛ kelen ni jɔn o jɔn sera ka nin kɛ i bɛ fɛn dɔ i tɛ fɛn dɔ ni ala y'a latigɛ i ka nin kɛ su in na e yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ ka wuli cogoya min na ɲuman na juguman a bɛ laban i bolo cogo di ala b'a bɛɛ yɛrɛ o ye tɔrɔbu so 16 miracle dɔ ye n'an bɔra o kɔnɔ dɔw yɛrɛ de sigilen don sisan depuis olu yɛrɛ donna tɔrɔbu ko kɔnɔ olu ma hali garisɛgɛ fitinin sɔrɔ surtout a belebeleba jamana in kɔnɔ Abidjan ani jamana in yɛrɛ kɔfɛ continent africain ni continent européen même continent asiatique continent américain même continent océanique c'est olu yɛrɛ ma deli ka ɲɛ sɔrɔ dɔnni ko la fiyewu ni jɔn o jɔn ne ma deli ka ɲɛ sɔrɔ dɔnni ko la dɔnni ka ɲi dɔnni man ɲi e tɛ se ka satisfaction foyi sɔrɔ i ka dɔnni kɛlen résultat a wulila bi bɛ na wuli ka b'i ka san pewu sur problème m'o wuli ka bɔ mɔgɔ kan pewu wa o de ye tɔrɔbu juguso den Nugu ye tɔrɔbu den problème bɛ ci fila wɛrɛ kelen wɛrɛ Nugu ye kuru 6 ye a dalen bɛ tɔrɔbu so 12 na ni 6 fara 12 kan o bɔ ni 18 o de le 18 le meilleur chiffre monnaie entier bɛɛ ko dɔnna ani kalankala bɛɛ bɛnna chiffre min kan k'o ye meilleur chiffre de 18 munna 18 yɛrɛ de bɛ bɔ ani an daba masa ka ɲɛnamaya banbali ka fɔ o ma a nara kayi o numu min ni bɛ ka kuma kan numu yɛrɛ ye bɔgɔ ye fara i bɛ numu sɛbɛn walan sanfɛ n'i ye numu sɛbɛn walan sanfɛ 114 114 fois i bɛ numu sɛbɛn walan sanfɛ 114 k'o nasi in ko n'i y'o nasi in ko i b'o nasi in minɛ i bɛ fichier 4 ta moriw b'a fɔ ma ko papier marabu jɛman passe u bɛ photocopie kɛ papier min sanfɛ u bɛ tila ka numu sɛbɛn o sanfɛ 114 fois o 114 i b'a dɔn ko turabu saraka ani turabu yɛrɛ tile o ye turabu yɛrɛ de ye turabu ye fɛn qualité de ye ne ye numu sɛbɛn papier sanfɛ tuma min na 114 fois n balimakɛ n balimamuso ala min y'a latigɛ su in na ka fataw d'e ma ka nin denmisɛnnin in lamɛn kumakan in bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan de mais kumakantigi yɛrɛ ye denmisɛnnin de nugu min ni bɛ ka kumakan nugu ye bɔgɔ ye fara i bɛ fara morceau dɔ de ɲini k'o da nugu 114 cɛ ma papier kɔnɔ k'o kun k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a tun ni suruku golo ye danfɛn dɔ de bɛ yen ko suruku k'o golo ɲini k'a tun n'o ye k'a bila i kun nugu 114 nasi min b'i bolo 114 nasi min b'i bolo n balimakɛ n balimamuso bɛ kasɛtigɛlan ko la i b'o mun i farikolo la tile 18 tile 18 n'o dafara ka nasi tɔ min t'i bolo i ko a la siɲɛ kelen e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ hali ni bɛɛ bɛnna ka kɛ tɛ kɛ foyi ye an daba masa min y'i lajarabi n'a ye o ala ye min ka ɲɛnamaya ti ban fiyewu o ala kelen in bɛ tila k'i la wasa o ala kelen in bɛ tila k'i la wasa lajarabi jugu min b'i kan garisɛgɛ n'i ka nafoloko la k'a bɛɛ wuli ka b'i kan pewu n tɛ nin f'i ye ko ne abudulabi yɛrɛ ma nin kɛ dɛ sur dɔɔni yɛrɛ o de y'i ka kelen duuru kunjɛ o buna hadamaden na tan kunjɛ i yɛrɛ laban parce que mɔgɔ ɲɛbali tɛ se ka mɔgɔ gɛrɛ ɲɛ quoi i tɛ se ka kɛ dɔɔni kɔnɔ e ma se k'i yɛrɛ dilan surtout k'i bɛ se ka mɔgɔ gɛrɛ dilan
te trouve juga soldé en commandant de Kassisa mais kila ka yele ni sanfé nani sigoroma flana no ye trouve des zati trouve des zati ga rebe damna trouve demina o le trouve so worandi isa e trouve de mi ni isa e kuru woro adale trouve so worna ni woro fara woro ka o boni tan fla bon kuda kama den jema ana musulman buru tan fla ni kamana gan tuna joka ki to je yoro kamana gan jugu tune kam ere tado ebe mike kam mitoi wajiya afoyro ere tibolo fiu ko fuma ko haju tune guna kama denga ebe isa sebe shentan anifla ni ya sebe utiliser tuga sababala folo ni ya ke nasi ibadi dala ibami o tele maka kinyene ji fiu fo de hune kamana gambi ka ala ka wuli ka boyi ni dabani kalmun tibolo parce que esigiro ane kero ti permettre ka dabani kalmuni wala mara papier jema yini dron kara kalmu yo akara bigi yo akala filtre isa sura chanfe chenta anifla e ka bla ka so la ka din ka pampe en même temps il est localité mina outi permettre ka ni flash ke ni isa sura papier sans fait chenta fla e ka bla dila il va donc en fait Mali là en façon de m'embain sani bina yi temporaire là sinon sul ni be fait ka kabako yi isala ka ke kaye isa yi de sandi ni isa sebe wala ça fait tout monde na wakele keme ani tan kele wakele keme ni tan kele isa re problème na beti kele fla ni ya sebe wakele keme ni tan kele tumamna sanji bekana shuru du bolo sanfé surtout avec jamana mi kono bi no ya ka jamana e Abidjan sanji be na tuma be ibe sanji na do belendron ka isa wakile kemeni tan gele nasi ibe shon faji la ka nasi kala ni sanji be kana tumamna ni te kur commune kono ibe bo kene ma sanji be kana tumamna kiko isa la chien woro yoron kili no kere ka mone tula no kere ka dimi tula nyoro garsigati ni dimi te fon fe no o la ini nebe fe ko sura seti ya digati hala relation fitini tila ne kwala chien woro même tumamna nebe kiko en même temps ibe kika nyini fe fala e ka kla o la peu ne claro la sur dala ala ti son ki nimbo fiu fo ala ki go fen tiki chama fo ala ko fen chama dima no bena bien fen hal no bena donima ibaro don ti di buna hamadi ngable way ko bana de kira ko klela hal no bena donima no doni chama tegwe chela ala bala tege na bi nyawa na be musere bolo ala bala tege na bi nyawa abi kana donna a chama ba hali titoro aw na doni be baraka don de ñini na folo ñini ci bamna doni yere ni bi doni ñini o tuwa klena non ni jongo jo sira kan ke ni hamu ham fala iga ñene ma la here ñini na parce que fa lala bi tumbe ka jamana ñi ci wu de ka jamana ñi glan de ka jamana ñi wu de ka jamana ñi donc on be anga la ñini na nga mission jongo jo ni be du ko sa fe torani di humbika ka wuli ka bi kan pew ni ala so ni jongo ni sira kan don de mbay ni ala fe ala ka ke akala ya so don do ke na ka kan falla la mu na barka ma ala kan ni amina parce que jombe ala dile ala ni do jam inshallah alhamdulillah da ne ko sebe anga dile da kam anga kamo chepa na la so mini prince de la géomancie. Alhamdulillah, wa shukran. Prince Abou Larabi. Oui. Inch'Allah, il est au plus 225 07 97 87 17 85. Angramo Abou Larabi, le prince Abou Larabi. Il est au plus 225 07 97 97 17 85. Angramo ni kan négocier avec Yoko Wonder na Abidjan.
cité avec Jaloni Sere, Nana Talasona, Mini Tropoui, avec la foyer. I don't think I don't think I préparé. I don't think I kodo. I don't think I cheli. Ni musui bike musui. Ana moni kamen ko abula la bibi mana abi wasani kamen be ko abula la bibi. C'est que c'est parce que abi c'est cool. Ni un kamen ko larabi. Ana mo larabi ka tiambe comme la ville dit ni soujou tout kan abi. C'est bella jeune benon et que la slama et que la slantan yo angana mo et que la kufari yo ire balo titi ko la habitué chemini ko nam ni il m'a covid de mer en off genre il a toyé moi ati il a les moyens mais il veut la promesse donc mais il veut la salle de l'union à faire mais tester à gagner parce que a bloqué la est-ce que Kodo B nous débloquer pour facilement ah oui ne ka deme ɲini ni tɛ ka deme sɔrɔ o fura b'i yɛrɛ de la parce que ni mɔgɔ kamana gana kosɛbɛ e bɛ ka deme ɲini tuma bɛɛ kan duman dɔ bɛ kɛ k'e labila walima faux proposition faux promesses bɛ kɛ yen tuma bɛɛ fɛn yɛrɛ jigila misɛnya la k'i bɛ taa sɔrɔ ko bɛɛ bɛ juguya la n'i ye cɛ ye e b'i kun kɔfɛ wala sisi i b'i wusu a la i b'i tigɛ n'i da jɔ a kunna ka tila ka ala yɛrɛ wele ala ne ka échec ani ka défaite cayara hali bunahadamadenw tɛ se ka layidu dama ta ne ye n'u da donna ne kunkanko kuma la n yɛrɛ wulila ka n cɛsiri min na walima ni sababu girinna ka dan kan i bɛ t'a sɔrɔ dɔ bɛ don n'o ni ɲɔgɔn cɛ sul a fɔ la dɔrɔn ko défaite n'o échec jugu in ko ala ka bɔ i la n'o sisi tigɛra o bannen de ni ko da kana don i tɔgɔ la kuma la dɔrɔn de sinon ni da don i tɔgɔ la kuma la ko in bɛ kɛ hali o kɛlen kɔ n'o tigi bɛ tila ka nimisa ni n balimamuso dɔ don ale b'a kunsigiw de fara ɲɔgɔn kan min ka jan n'a bɛɛ a bɛ sisiw kɛ k'a tigɛ ka bila tasuma la a yɛrɛ b'a wusu a la a ti dumuni a sisi de bɛ yen. Abou Larabi, le prince de la journée. O yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ ni juguya yɛrɛ yɛrɛ b'u kan i b'a dɔn fɛn minnu bɛ sɔrɔ tubabu la fɛn kelen bɛ sɔrɔ bunahadamaden yɛrɛ tɛ ka dilanli kɛ walima ka tiɲɛni kɛ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ protéger k'i yɛrɛ kisi juguya ni dabali kana se la fiyewu fiyewu ka dabali jugu la kari o y'a sɔrɔ bolo ma fa bagi la walima o y'a sɔrɔ i ma nɛgɛ don i la fiyewu i bɛ i tigɛ kunba n'o ye pouce i b'o sɔnfara dɔ tigɛ ani i senkɔniden kuma sɔnfara i b'o dɔ tigɛ k'o fila da ɲɔgɔn na k'i ɲi sigi a kan n'i ɲi sigi a kan i b'a fɔ ala yɛrɛ k'i kisi ala k'i ka sécurité ta assurer ala yɛrɛ k'a assurer n'i y'o fɔ a la i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a b'i da n'i y'a fɔɲɛ kɛ k'a pousser k'a fili k'a b'i da seul ala yɛrɛ de bɛ na i ka sécurité assurer o ni kelen ala yɛrɛ de b'o kisi. Les enseignements du prince Larabi et du prince Abou Larabi sont véritablement riches. Le prince Abou Larabi, non, alhamdulillah sanga to nganda do fayda la ka be oluma mbu conseil folo e ba don je furu yere je de jemi ni temporalité performance de do parce que tumamna obake a laban de be alabulu mais domna obake pour que o ka se ka o shike ni nyoye o ka se ka nyona ko a yɛrɛ sanga to furu yɛrɛ ka kɛ aw bɛ taa min kɛ ɲɔgɔn munumunu na i bɛ taa sɔrɔ o bɛ waati dama bɔ fɔ dɔw yɛrɛ bɛ désespoir n'o nana i bɛ taa sɔrɔ n'a nana cɛ ka côté la muso dɔrɔn de bɛ se k'a cɛsiri ni an ka bi tile in ta majorité i bɛ taa sɔrɔ désespoir de bɛ na cɛw ka côté la muso dɔrɔn de b'a cɛsiri
Donc au niveau la hala in kono mina fenyima flati ni yo fenyima flanke ni yo fenyima flanke seul tita inofe tuni ka fokaba kulonge ela kulonge na eretere parce que tasoro doga jere de time mais amba jatuna ko pour ki kulonge ela trobu juguso de nungu iba sebe ne ta don mbalmam so gere trobu dona dola ko itura ka plateau magique la main ko ga journaliste Soulé kani Abou Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père Gawsu Kalou Berté Dingue Flana qui oluka baro sigi kono nugo kuma faidaka ko Abou Lalabi ko bagan san yerema bagan mi sara yerema bagan mabo bagana min be dun ani min te dun bagan mi sara yerema o kolo ibo de nyini ko bla tasma la tumana mina ye trobu jugse de numu sebe wafla kemefla ani tan ani kile ni sebe ni na mbalma muso o nasi iwo mine ibisoro ka shonfa jila ka nasi mbekal ni nasi mbekala tumana ibisoro ka kolota ko bla tasma la avec jeli fa be ka rouge ibi fendota pensi ibo ke ka takabo tasma la ka bla shonfa jina waso nasi bala smala na sumarala ne ya bla la be chaleur do le boyere bi wusola eni jawni nyonche jeni wo yaw ti laban surtout erkal ini pour que akase ki furu wa ete go o sorbe o de échec walma défaite pour que ala ko application ironisalisée ka be ka villa pep ka application mi signi kemi da donné e ka hali kulunge kuma la ka ilma ka ke bulu sebe na ibado ko ala be dusukun kelen bela silameni silantan ibe dino dinala ala be be dusukuna iba me ala be sankolo la me kuma kan ta so iba me hal na be dugu jugore kuma kan ta so me ni kuma na doron aba ala klobala jombe fon fenge yele ni dibila gindo ni bangini na ala klobala o de la scientifiquement ne reba de no ala be dusukun kelen bela me kuma doron parce que manamina ala ya ka kira keme so antan sabati dugolo sanfɛ o bɛɛ kumana de ko nin ka ɲi walima nin ma ɲi donc n'i bɛ haju fɔli ma i ka fura kan c'est forcé donc n'i kumana e bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya ka dilan cogoya min na a fɔ a la a bɛ kɛ ten n balimamuso n'i ka dugawu da kan o y'a sɔrɔ chaleur bɛ ka yɛlɛ i fɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i ko chauffaji in na siɲɛ 11 parce que muso wo yɛrɛ bɛ bɔ ni 11 an balakaw ka yafa ma hakɛto b'a kan dɔɔni kuma don i b'i ko a la siɲɛ 11 sur place n'i ko a la siɲɛ 11 sur place sur hali ni mɔgɔ min bagar'i ma ka kulonkɛ k'i fɛ dɔrɔn o bɛ kɛ furu y'o tigi bolo ale tɛ se k'a sen bɛ ka ko la a ka ɲɛnamaya bɛɛ hali bi ala ka n'o dɛmɛ. Amina. Alors, Abou Lalabi, le prince de la géomancie. Inch'Allah, la réincarnation de son père, il est au plus 225 07 97 97 17 85. Inch'Allah. Abou Lalabi, le prince. Alhamdulillah. C'est ça. Mais moi, je ne trouvais pas vraiment dans la jamande, vraiment, il n'arrive pas à s'en sortir. Walma, il est là, il est à jamana, mais à tes parents sur là. Parce que faïda do vesika faïda tellement de minimum to alors faïda tellement wéré bi mi ma to vesika para sur ba do ni be fait tout tirer walma ke tuya cham babbe non mi ni ba ke na semenete dabani kalmuna non ni be jamana o jamana la c'est un continent dans le monde entier Abou Lalabi de be ka kuma ni name kanike ni wulila tellement que barako galari ma hali journalier dama et ko so ni daras nogola e hang fo ala ma hang fo ala ni wulila tuma mina avant que ka kuma mogo fe mais sanga to ika da iba fo ko Abou Lalabi yɛrɛ ka trobden kan ne trobu sultan woro bɛɛ ne trobden kan ka tɛmɛ trobden bɛɛ kan o de trobu garisɛgɛ so de ye Adama
adama bɛ ci kelen fila wɛrɛ fila i bɛ adama ci cogo i b'a exercice à domicile kɛ c'est vrai k'a to ka na i yɛrɛ kelen na ko adama bɛ ci kelen fila f'a ka bise kunkolo la donc n'i dara ka sunɔgɔ tuma min na n'i wulila avant i ka kuma mɔgɔ fɛ i yɛrɛ daji fɔlɔ i b'i kinibolo l'index i b'o don i da k'i tɛgɛ jam o bɛ bɔ ni daji min i bɛ adama ci numanbolo kɔnɔ ka tereke ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka jɔsi ɲɛda la ala ne tɛ baara la hali journalier dama hali karisa na yan k'i cilen kɔfɛ n bɛ sɛgɛnni min k'a ye n k'o tɔnɔ sɔrɔ ala ne t'o si sɔrɔ bilen n'i ye nin kɛ mun ɲɛda la i ka sɔrɔ ka t'i ka toilette kɛ hali ni ɲɛda golo wulila ala bɛ baara dɔ d'i ma baara min n'i bɛ lafiya o tɛ kelen ye filanan ye min n'i b'o kɛ n'i bɛ diɲɛ jamana o jamana la dɔgɔkun tile 7 ta sule hali ni jɔyɔrɔ t'i la baara yɔrɔ la e t'a dangala don min na i welela ka sɔn ka accord signer ko n terikɛ baara daminɛ walima e taara i ka dossier déposé o directeur sɔnna dɔrɔn a y'i ta a y'i bila poste min na depuis e donna don min na e ma se ka taa ɲɛfɛ bilen tɔw tun bɛ ka na i ka niveau ka bon ni minnu ta i yɛrɛ bɛ se ka minnu maîtriser hali kumakan dama na olu bɛɛ nana tɛmɛ i la ala ma se ka jɔyɔrɔ ko nɔgɔya ye i yɛrɛ kunsigi ne bɛ fɛ k'a yira lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ la ko dɔnni gɛrɛw yɛrɛ de bɛ Abu Lalabi la min ni turabu ni kayotiw ni cɛbisabaw si tɛ kelen c'est à dire buna hadamaden yɛrɛ quoi i yɛrɛ kun o de kosɔn n'i ka dɔnniko sera ko ne bɛ dilanli kɛ ko n bɛ don so kɔnɔ ka taa ta ka na diɲɛ bɛ taa k'i to kɔ il fallait que n'i jɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka se ka ko dɔ kɛ o y'a sɔrɔ i m'i bolo don i ka palan kɔnɔ walima i ma don so kɔnɔ donc ni sini tɛ dimanche ya i b'a misali minnu bɛ k'a lamɛn sisan olu b'a daminɛ sini i tɛ baara la i ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walima i yɛrɛ ma jɔyɔrɔ sɔrɔ fiyewu ni dimanche dugu jɛra dɔrɔn i b'i kun di i b'o kunsigi dɔ ta i b'o kɛ sɛbɛnden ye turabuden tɛ ci fosi tɛ ci n'i y'o kɛ sɛbɛnden ye i b'o kuru k'o tu k'o bila i kun kelen ni semaine forila ka ban semaine min bɛ da o kan o lundi i bɛ segin tuguni i b'i kun di o si i b'o dɔ ta k'o kɛ sɛbɛnden ye k'o tu k'o bila tɛ semaine fila ye ne o semaine in tɛyara ka segin ka na tuguni mardi min bɛ da o kan i bɛ segin k'i kun di n'o sɛbɛnden 7 ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo soli hali n'i taara i jɔ kɔgɔji jukɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ yen min ni dugukolo sanfɛla tɛ kelen n'i sen jɔra ala ka dugukolo sanfɛla fan o fan na fo ni ala banna si ka bɔ buna hadamaden na n'i yɔrɔ si bɛ bɔ buna hadamaden na i b'a bɔ i yɛrɛ mago tɛ jɔ a la bilen baarako kamanagan baarako gɛlɛya baarako siri fɛn o fɛn n'a bɛ la en tant que sɛbɛnden 7 in bɛ yen ko i yɛrɛ si kunsigi o sɛbɛnden 7 b'i kun dɔgɔkun tile 7 la so n'i sen jɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ala b'i sɔn baara la ka kɛ jɔyɔrɔbatigi i bɛ cɛw mara awɔ Abu Lalabi de ko ten alhamdulilayi ne ye dɔnni minnu ye tic et tac sɛbɛnni tɛ nin na i ko i tɛ se turabu sɛbɛn na walima i tɛ yiri yɔrɔ la mais kunsigi kɔni b'i la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ hali lahara hali kaburu kɔnɔ kunsigi bɛ su la fo ka taa toli ka ban parce que si yɛrɛ bɛ balo ni golo de ani joli n'o golo in tolila ka ban pewu sibɔ bɛ jɔ sinon hali si bɛ bɔ su dalen na oui Abu Lalabi le prince Abu Lalabi l'incarnation de son père il est le pharaon de la géomancie le Ramsès II il est au plus 225 07 97 97 17 85 je répète le 07 plutôt 97 97 17 85 Inch'Allah. Abu Lalabi. Ni i bɛ jeton dɔ fɛ nafolo dɔ kɔ ka taa ya promesse kɛ a kɛra i kɔrɔcɛ o a kɛra i balimacɛ dɔ ye vraiment i yɛrɛ ka mɔgɔ se b'a ye mais i bɛ fɛ ka taa juru ɲini a fɛ ka na ya business développer kɔfɛ i bɛ taa d'a ma laadiriya dɔrɔn maa tɛ ka sɔn mais a tɛ ka lɔn ko a se b'a ye est ce que ko dɔ bɛ yen
Sile ni kuma info hakili jingira fa lala bi ka kuma dola an ka barake tumam na ne fa lala bi kuma na ko cɛmannu ka barake ay barake fo cancer de gorge nana minɛ clara k'a furakɛ turabu la o mo kuma ka minɛ ba la mais tuma min na a fɔra ko niw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ka in de sanga sɔrɔ ka tɛmɛ baara kan baro mɔgɔ caman bɛ yen baara yɛrɛ de man d'u ye kosɛbɛ hali n'i jɛra i ka nafolo kɔ k'a ta ka d'u ma o bɛ tila ka tiɲɛ u bolo mais min ni jaabi mɔgɔ min bɛ yen ne bɛ ka nafolo ɲini mɔgɔ fɛ turabu masaso de Solomana Solomana ye turabu min n'a bɛ ti fila kelen fila kelen ngolo subi te ko gilan dusukun ye ɲɛnama ɲɛnaya yɛrɛ tɛ dɛsɛ ko la a kɔnɔbara ye ɲɛnama ye ɲɛnama tɛ dɛsɛ ko la a sen ye su ye su yɛrɛ tɛ ko gilan i bɛ Solomana su in bɔ yen ngolo n'a a sen su in i b'olu bɔ yen k'a tɔ k'a ɲɛnama fila ye o de bɛ bɔ ni 200 i bɛ Solomana sɛbɛn siɲɛ 200 ne ye Solomana sɛbɛn siɲɛ 200 o nasi i b'o kɛ boîte kɔnɔ i tɛ tɔgɔ don a la n bɛ k'a ɲini kɔrɔkɛ fɛ walima n bɛ k'a ɲini n ka patron fɛ i tɛ tɔgɔ don a la Solomana bɛ ci 1 2 1 i bɛ Solomana sɛbɛn siɲɛ 200 1000 fois ou bien 200 fois ne ye Solomana sɛbɛn walan sanfɛ siɲɛ 200 o nasi i b'o kɛ boîte kɔnɔ lɔgɔti boîte kɔnɔ parce que i b'a sigi tasuma sanfɛ tuma min na n bɛ fɛ ka nafolo ɲini karisa bolo i t'a tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛnni kɔnɔ i bɛ nasi ko ka nasi ne y'a ko walan sanfɛ i bɛ nasi ta ka kɛ boîte kɔnɔ ka dugawu d'a kan ne karisa ne bɛ ka nin nafolo hakɛ in ɲini karisa de bolo ne y'o fɔ i ka dugawu bɛɛ d'a kan i bɛ nasi in ta ka sigi tasuma sanfɛ a bɛ to tasuma sanfɛ a bɛ jeni a bɛ gɛrɛgɛrɛ ka ja fɔ boîte bɛ sisi i bɛ sɔrɔ degun ni gɛlɛya min b'a la i bɛ boîte in ta ka fili so n'i ye nin kɛ i ye tɔgɔ min fɔ a la ani i bɛ ka nafolo ɲini yɔrɔ min na dibi ni gɛlɛya ni dusukun gɛlɛya fɛn fɛn b'a tigi la ka nin yɔrɔ o bɛ wuli ka bɔ yen pewu a tigi bɛ sɔn mais baara de ka ɲi nin bɛɛ ye ne ye baara kɛ k'i yɛrɛ halala sɔrɔ i t'a ɲini mais dɔ yɛrɛ de bɛ yen pour que i ka entreprise yɛrɛ ka marché kosɛbɛ fallait demander beaucoup de crédit bɛɛ k'a kɛ wa ni mɔgɔ y'a kɛ ala ka ɲɛ i bolo o kɔfɛ n bɛ dɔɔni min da o kan min bɛ sɔrɔ yɛrɛ di buna hadamaden ma personnellement o de ye ka turabu garisigɛ so ta ka don turabu kolaban so den kɔnɔ garisigɛ so den o de ye adama ka adama don musa kɔnɔ k'a sɛbɛn siɲɛ 100 siɲɛ 14 o siɲɛ 100 siɲɛ 14 n'i y'a sɛbɛn walan sanfɛ o cogoya in na o de kosɔn turabu ka ɲi n'i tɛ turabu dɔn nin dɔnni ɲuman ninnu na ni dɔnni sanuman ninnu bɛ fɔ i bɛ to kun filifili la ko hali i tun k'a kalan c'est pas trop tard a ma tɛmɛ tɔgɔ sɛbɛn ye une fois vi 1311 nin waati in na an bɛ ka kuma kan to Kɔdiwari jamana kan Abidjan kalanbulon o bɛ Yopugo bɛɛ ye troisième point ni tɔgɔ sɛbɛn une fois i ka turabu kalan nin dɔnni sanuman ninnu i b'i sigi i b'a la mais attentivement i yɛrɛ ka chambre kɔnɔ surtout e yɛrɛ min sigilen filɛ écouteur b'i tulo la i t'i fɛ mɔgɔ si k'a mɛn ko a bolila bi bɛ ka nin dɔnni sanuman ninnu fɔ e kelen bɛ fɛ ka bɛɛ ranger i yɛrɛ e bɛ se ka yiri dɔrɔn de kɛ n da bɛna si ka yiri ma mais n bɛ ka turabuden min d'i ma sisan n'o ye ka garisigɛso den adama bila musa kɔnɔ k'a sɛbɛn siɲɛ 114 o de ye garisigɛ ni ko laban ye i bɛ se ka sɔrɔ kɛ côté bɛɛ la cɛ ani muso bolo i b'a kɛ cɛw ka côté la i b'a sɔrɔ muso ka côté la o nasi in i bɛ kasatigɛlan k'a la i b'a mun i farikolo la tile 20 dɔrɔn 20 jours n'o 20 jours in yɛrɛ dafara k'i to ka nasi mun su o su siɲɛ kelen su o su siɲɛ kelen ala bɛ sɔrɔ bondaw dayɛlɛ i ye
ala bɛ sɔrɔ bondaw dayɛlɛ ni kumana bɛ nafolo sɔrɔ ni taamana walima ni sen don ko min na ou bien ni bolo don ko min na i bɛ o tɔnfɛn in tɔnɔbɔ mɔgɔ bɛ baara dɔw yɛrɛ kɛ i t'olu tɔnɔbɔ an b'a fɔ ni ala sɔnna min tora miniti fila an ka mɛn ko nin émission kelen na kumana kosɛbɛ olu n'a y'a jɛba kumana safunɛ dɔ kan min ye mori sulen safunɛ ye alhamdulillah i bɛ nin kuma kɛ ka émission datugu n'a ye a bɛ nafa jumɛn lase mɔgɔw ma et puis a bɛ sɔrɔ cogo di bon Sulemana safunɛ ale b'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ Sulemana yɛrɛ safunɛ bɛ dilan spécialement pour que i ka nafolo sɔrɔ ka kɛ nafolotigi ye da min n'a bɛ ka kuma depuis n bangena ma deli ka n tɛgɛ jan fɔlɔ k'a di yan non Sulu bɛ fɛn bɛɛ Abu Lalabi ka bi la fo o de kosɔn ko dɔnni yɛrɛ de b'a tigi dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ dilan Sulemana safunɛ b'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ nafolo la gasigɛ la n'i bɛ ka Sulemana safunɛ ko a ka miracle yɛrɛ ye n'i kumana fɛ a b'i jaabi parce que hami ni degun min b'i kan don min na n'i y'o fɔ ka sɔrɔ k'i ko ni nin tɛ fɛn min fɛ ko ala k'o bɔ i la ala k'o bɔ i la i nin bɛ fɛn fɛ ko ala k'o nati ma joona ala b'o nati ma fatalement i b'a fɛ tuma min na i b'i ko ka jɛ wa i bɛ sɔrɔ ba kɛ don o don dɔ bɛ fara i ka force kan ka taa don o don dɔ bɛ fara i ka force kan i ka ɲɛnamaya bɛ jidi ka taa Sulemana safunɛ de b'o kɛ ale ni safunɛ simple tɛ kelen ne ye Sulemana safunɛ ja dɔn i bɛ dɔɔnin bɛɛ kɛli jɔ ka tugu Sulemana safunɛ la. Alhamdulillah o diyara ne kosɛbɛ c'est ici que l'émission qu'on fait avec Abu Lalabi mɔgɔ mako bɛ Sulemana safunɛ na masa Sulemana safunɛ na vous pouvez appeler le plus 225 07 97 97 17 85 ni mako fana bɛ ka se ka tubabu kalan ta yɛrɛ la a école ta yɛrɛ la a karamɔgɔ le prince Lalabi bolo min est la réincarnation de son père le pharaon, le Ramsès II de la géomancie, et vous voulez qu'il y ait au plus 225 07 97 97 17 85 Nala Talasona pour toutes vos questions, pour toutes vos informations. Si vous appelez ce numéro Nala Talasona, il y a l'information bas au sol. On a eu les témoignages de ce savon qui est Mourou Sulemana Safunɛ. Donc, n'a qu'à voir que après le foyer, Inch'Allah, quand on a tout mina, avec été à Ghana sur tout mina, avec Inch'Allah. Merci au Prince Lalabi. Merci à toute l'équipe Magic Pro, à Ismaël Ouattara, à Ismaël Adaï, à Adaï Rukia, à Winchi, à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. On dit merci à Cheikh Ahmed Djira qui nous suit depuis Yopougon. On dit merci à Awa Samoudou, on dit merci à Ange, on dit merci surtout un grand merci à Madi Diallo. Moi aussi je t'aime, vraiment merci infiniment. Merci à Ouattara Chaka, merci à Salimata Konate, Inch'Allah Kokacha, merci à Abdul. Merci à Ibe, merci à Ismaël Kone, merci à Sekou, voilà, Seydou, pardon, voilà, Baba, on te dit merci. Vraiment, Aruna, merci à toi, vraiment, on ne peut pas citer tout le monde. Anidjara, Bessa, Moumana, Inch'Allah, nous, et Kamel, nous, Kafoy, Makara, Kisara, Maki, Timisé, Makunyama, Madeke, donc vraiment, la Kasa, Asala, Kokajine. Alaka Abu Lalabi ka min fɔ min ye le prince de la géomancie a ka min fɔ man ɲini ala fɛ yɛrɛ bɛ ka jaabi an bɛɛ lajɛlen fɛ b'a fɔ Allahu ala mun kɛra an bɛna dernier mot di an ka prince le prince Abu Lalabi ni ala sɔnna il va développer un peu inchallah ka sɔrɔ an bɛ sira di le dernier mot tɛ bɔ nin kuma in kɔnɔ fɔ n ka banajugu bɛ mɔgɔ minnu na fɔ n ka yiri dɔ bɛ di pour que u ka kɛnɛya sɔrɔ parce que bana yɛrɛ man ɲi bana ye buna hadamaden jugu de bana
o de buna hamaden jugu ne bana jugu ni be fɛ k'a kunbɛn walima n'a b'i la k'i yɛrɛ kisi a ma yiri dɔ de bɛ yen an b'a fɔ ko jituguni i bɛ jituguni furaburu ɲini kuru kelen ne ye jituguni furaburu ɲini kuru kelen i bɛ tɔmi i b'o dili ɲini kuru kelen i bɛ gababilen i b'o fara ɲini kuru kelen ne ye gababilen fara ɲini kuru kelen i dɔ bɛ ko tɔngɛni tɔngɛni dili ɲini kuru kelen ne ye tɔngɛni dili ɲini kuru kelen o yiri naani n'i y'o fara ɲɔgɔn kan n'i y'o yiri naani fara ɲɔgɔn kan i b'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ k'a ko k'a min n'i ye dɔgɔkun tile 7 sɔrɔni kan mɔgɔ minnu ka bana ye nɛrɛla bana ye n'u t'u yɛrɛ sɔrɔ fasa bolo fasalabana k'a daminɛ kunkolo la fɔ sentigɛ kɔnɔ n'i ye dɔgɔkun tile 7 kɛ nin kan i bɛ ala jɔyɔrɔ i ka ɲɛnamaya la tora min b'i kan ni ala y'i lajarabi n'a ye ala b'a wuli ka b'i la pewu inchallah. Merci à toi Abou Larabi pour tes enseignements. Ne ala sɔnna. I ka fayda min y'a moi Abou Larabi là, comme je l'ai dit, il est à Yopougon présentement à la cité Abdoulaye Diallo. Il est au plus 225 07 97 97 17 85. Rambe, Cheikh Bele, Abou Larabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.